Okay. Now, hi. Hi. Okay, Alina, come here. So, muna si Daniel. So, muna yung story karon ni Daniel. Daniel, man sa Bisaya ni. Yeah. Kani si Daniel, usa ka smart, usa ka buutan nga anak sa Ginoo, o siya usa ka lead helper. He value Daniel and smart. So, maalam mo ni si Daniel. Mom, Aha. where Papa? But King Darius, ha? Where Papa? Nalaag to sila ni Uncle o yung siyang friends. So they were jealous. Huy, nasilos na ni sila mi. Tanawang ilang mga eyes. Mom, Aha. what kind friend? Ha? What kind friend? What kind of friend? Yeah. Wala, Uncle Landon, Uncle Stepan. Muna But sila friend. he go to a casino. Yeah, ato sila casino. So anyway, me, Papa, mo ni sila mi, Papa. nasilo sila tanawang makani, ana sila. I'm so mad at Daniel. I'm mad. He's so bold. Aha. And only he mad. I'm mad He too. had. Nasina ni sila ni Daniel kay usa ka buutan og maalamon ug duol siya sa iyang hari. Kani si Daniel, usa ka mag-inampuon. Wait, did you pray? Did you pray to God? No. Oh, you have to pray. You have to pray, okay? Yes. So Daniel, that Daniel had to do every Yes. single, okay? I can say. Okay. So, si Daniel nag-ampo sa Ginoo. They may know that about Daniel because they've been watching him. So, ang katong mga sinahan ng mga tao, nagtanaw dito sila ni Daniel. Yes, good job. You have to pray, okay? Na Lord, thank you for everything. Ana ha? So, mauni nga, the only you will able to get the one jealous is convince to make us allowed to pray. So, ila din ko anon ang ilang hari nga, kung makonvince nila si King Darius nga walay pray, walay ampo. So naghimo na sila. The Abraham quickly went to the King Darius. So, Your Majesty, they said, make it a law today. Anyone? So, iniana din yung mga sinahan nga mga tao na suko ni Daniel. Majesty, kung naaman tayo balaod karong adlaw, sukad karong adlaw, kung na mag-ampo, ato sila itambong ngadto sa kuan, sa lions den. And King Darius made it so. So, wa man kabalo si King Darius nga si Daniel day mang inampuon. Unya nakapirma naman si Daniel, si King Darius. When he didn't hide in his house, start praying. So maginampuon jud ni kaayo si Daniel. Og sa dihang napatuman na ang balaod, nakita nila si Daniel nag-ampo. Nag-ampo na pud si Daniel, nagana na pud siya. Aman niya na. One no. One no. One yes. There's 3 lions. So, No, naradiri si... you ate your lion. Gitambog na si Daniel dito og nihilak ang hari. Wala man ko kabalo nga mag-ampo manday ka. Pero ang manghinaot ko nga ang Ginoo will save you. Ug humaniya na. When the sun came up over the hills, King Darius raised to Daniel. He called, Did the God that you love you see from the mouths of the lions? Did the king hear the most beautiful sun? Og nakadungog ang hari sa maanindot nga tingog. Naminaw baka ni si Mimi, no? Yes. Niingon rin si Daniel, ang Ginoo takom sa mga bakbak. 8. Pila ka buok lion? 8. Good job. So, siya nga wala jud ko paaka daghan tong mga leon diri mahal nga ari, pero wa jud ko paaka bisag gamay na lang. And Wala pa. When the king heard this, he was overwhelmed with joy. Og nalipay ko ang hari. Ay, ara, almost. the And og nadayon si Daniel diri nagpakaon sa iyang mga binantayan nga ngano gali nga gitambog si Daniel sa lion. Nag-pray siya, no? Yeah. Good job, good job. So, nasilos man itong mga bad people, mga bad guys. And but Nick how is bad guy. Sa imong paminaw, Nick how this how poop and Poop? bad guy Uh-huh. bad guy
And Mom. Yeah, he's just not a normal. It's okay. So, can you think of time when, so sa imong paminaw, kung mag-pray ka sa Ginoo, proteksyonan ka sa Ginoo, pero sa, gipa-shut up, may mataga kami That's dito. all? Sa imong paminaw, kung mag-pray ka ni God, do you think God will save you? Yes. Nga naman. Because. Why? Because. Because God is powerful. Okay. And I say thank you. And I thank you. Say thank you sa video and say bye-bye. Baba, thank you, video. Thank you, video. Alami, ajud. Papa ko ni kapinga, oy. Ano na? Ina, hi. Hi.